जेते अपिल और जेते अनुरोध कले शुणुना इस्कन विदेश में गोटे पर गोटे स्थान में अदिनिया रथयात्रा जारी रही अतिथि रथयात्रा जारी रही ब्रिटेन कानाडा जर्मनी पर अमेरिकार विभिन्न सहर में ये अदिनिया रथयात्रा आयोजन करा जाउछि। आज चिकागो सहर में अदिनिया रथयात्रा इस्कन करुछि। जगन्नाथ प्रेमी भावावेग और गजपति अपिल को बेखातिर करी चिकागो रे आज रथयात्रा आरंभ करिछि इस्कन। इस्कन रथयात्रा नीति निर्घंट रही जो दर्शा जाए तारीख समय यह सहित कौन कौन कार्यक्रम रही से बाबद टिकिनिकी सूचना दि जाए। अवसर में खोल खाद्य बजार संपर्क में तथ्य उल्लेख रही। संपर्क अधिक आलोचना करने आम सहित हस्टन रु प्रोफेसर डॉक्टर देवानंद पति रही। सर आपण को स्वागत करुच्ची। सर ए इस्कन अदिनिया अतिथि रथयात्रा जो करुच्ची यहाकू नहीं आपण मैंने किसी अनुरोध करते किसी लिखित आकार देते कौन उत्तर इस्कन तरफ मिली आपन को? आज्ञा जय जगन्नाथ नमस्कार। आज तो वर्तमान यही समय चली आपनकर चिकागो एठिकार वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज एवं एटा तांकर 52तम रथयात्रा से करुँच। आज आम गत वीक्रे लेखिकी देइथिलु लिखित भाव में अमेरिकार सबु कोण अनुकोणरू एवं पृथ्वीर अन्य जगारू जगन्नाथ प्रेमी मैंने से साइन करथिले दिया से पिटिशन टी किंतु से तो कौन सी जगार से मैंने शुणुना गत मासे भितर से अलरेडी एटा 5मतम जगन्नाथ रथयात्रा और स्नान यात्रा जोटा कि जगन्नाथ रथयात्रा पुरी रे हवा पूर्व से इवन स्नान यात्रा हवा पूर्व से कर चलती एटा हूँ एठिकार अवस्था। आज्ञा सर इस्कन तरफ किसी उत्तर मिलानी? आज्ञा कौन सी उत्तर पाखर केवे मिलेनी से उत्तर दियंतिनी कारण से भावती जे से कहार की उत्तरदायी नुहंती एवं यार कारण हूँ जे वर्तमान आपण माने देखुथिबे जे पुरीर गजपति महाराज पुरीर गोवर्धन पीठर मठाधीश स्वामी शंकराचार्य एवं ता व्यतीत श्रीमंदिर प्रशासन एवं अगणित जगन्नाथ प्रेमी माने सारा विश्वरू तांको लिखित भाव में अनेक समय देइचंती एवं तांको सहित कथबार्ता भी करिसंती पर्सनल लेवल रे एवं लोक प्रतिनिधि नहीं कि सहित कथबार्ता करिसंती किंतु सेमानकर कौन सी उत्तर नहीं एवं सेमाने भितर गोटे ये अच्छी जे आमे जगन्नाथ संस्कृति को प्रचार और प्रसार आम पृथ्वी सारा करुचु तेणु आमे जहाँ करिपारिबे। बिल्कुल सर आपन को कौन लगुच जे एते कहिला परे भी इस्कन शुणु नाही इस्कन रो उद्देश्य कौन? मु तो कौन उद्देश्य कहि परिबनी सठिक भाव रे किंतु सेमानकर एक्टिविटी जहाँ जना पड़ुची जे सेमाने जो आमे जो जगन्नाथ मंदिर जो 4 धाम भितर गोटे धाम एवं जगन्नाथ धाम रो जो माने अच्छंती हमर मठाधीश गोवर्धन पीठर शंकराचार्य एवं प्रथम सेवक गजपति महाराज एवं श्री जगन्नाथ प्रशासन ओडिशा सरकार सेमाने मानिवा को राजी नुहंती एटा माने आपन तांकर एक्टिविटी जहाँ जना पड़ुची। आज्ञा एवं सेमानकर मतरे जे आमे तो जगन्नाथ को प्रचार करुची तेणु आमे काहे की तांको कथा सुनिबु प्रथम जिनस आगुरी आपन देखिथिबे जे ओडिशार भाषा बोली लोक मानु नथले किछि माने बहुत समय पूर्व 100 वर्ष पूर्व तापर कहले ओडिशार खाद्य भी नुहे इवन जगन्नाथ धाम को भी अन्य धाम दीघा धाम कर पकेले तापर वर्तमान इस्कन रो ये होउछि आ गोटे प्रयास जे वर्तमान जगन्नाथ ओडिशार ठाकुर को एवं हिंदू धर्म से गोटे पीठ माने ये आपनकर धाम ठाकुर अछंती तांकु से माने दे वांट देम टू रथ यात्रा को ट्रेडमार्क करबा पड़े परिस्थिति कारण से माने तो किछि नीतिकांति मानु नांती नीतिकांति करू नांती नहले से माने करूथले ठाकुर को रास्ता कटे बुलांते अधीन रे नै कि रथ यात्रा करंते कोन जागा रे अछि आगे आपण टिके चिंता कले जे कहार जन्मदिन अन्य दिन रे पालन हुए जगन्नाथ जन्मदिन होउची आमर स्नान पूर्णिमा दिन आपन पूर्णिमा हेनी आपन स्नान करि पकै सारणी तांको जन्मदिन पालन करि सारणी एवं तांकर यात्रा भी समाप्त करि सारणी करूचंती वर्तमान। आज्ञा एटा को प्रकार रो लॉजिक आपन टिके हमको सर ए यात्रा रे ए पूजा रे अन्य माने ए को माने सब भाग नियंती सेठी?
ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍କନର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଇଏ ଲାଗିଛି ହୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଜା ବାଜୁଛି ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ରଥ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜୋଟିକ ଫିଗର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ଯୋଉଥିରେ ବଡ ବଡ ଆଖି ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ଗୋଟେ ହେଲା ଧଳା କଲର ଗୋଟେ ହେଲା କଳା କଲର ଗୋଟେ ହେଲା ୟେଲୋ କଲର ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯୋଉ ଚାଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡାକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଏ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଏଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର କିଛି କମର୍ସ ହେଲା ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ବି ଜାଣିକି ଯଦି ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ମିଶିଲେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର କିନ୍ତୁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଅପପ୍ରଚାର କରନି କି ହଁ ଅପପ୍ରସାର କରନି ହଁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ହଉନି ସାର୍ ସାର୍ ଏବଂ କେବଳ ଇସ୍କନ ସେଇଠି ବିଦେଶରେ ହିଁ ଏତିକି ସାହସ କରିପାରିବ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହସ କରିପାରିବ ନା ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାହସ ଇସ୍କନରେ ଆସିବ ଅତିଥିରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ସବୁଆଡେ କରୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ପାଇଁ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତେଣୁ ହୁଁ ସେଇଭଳିଆ ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଧରିବା ଦରକାର ଓକେ ଏବଂ ସାର୍ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସାର୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତତ୍ପର ହେବେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ ହବ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହବନି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ହେଲେ ମାୟାପୁରରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇସ୍କନର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ହୁଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ କି ଇଏ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ର ତାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ କୋଉଠି ମାନୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମାନୁଛନ୍ତି ହୁଁ ସେଇଭଳିଆ ସେଠି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭାବନାରେ ଆଘାତ କରୁଛି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ହୁଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଲିଜିୟସ ଅପପ୍ରଚାର ଦେବନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନେ ହୁଁ ହୁଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ବିଲକୁଲ ନହେଲେ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଛି ବିଲକୁଲ 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 ଏବଂ ଆ ସାର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ଦୃଢ ପଲିଟିକାଲ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଇଏ ଦରକାର ଗୋଟେ ଦୃଢ ପଲିଟିକାଲ ଯେମିତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଲକୁଲ ସେମାନେ ଯାଇ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ତମେ କରୁନ ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ତମେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ସାର୍ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ତ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଅଫିସିଆଲି ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗଜପତି ମହାରାଜା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଜମା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏହା ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଇଏ ଜମା ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିଦେଶରେ ये रथयात्रा इस्कन जारी रखी अनेक दिन धरिकी सेठी जारी रही जो प्रवासी ओडिया माने रही से सही पारु नाहांती कष्ट होउछि किंतु जे पारु पर्यंत से चेष्टा रही प्रतिवाद करने सर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित प्रोफेसर डॉक्टर देवानंद पति थे हस्टन रु एवं वर्तमान चिकागो रे चली रथयात्रा विदेश रे अदिनिया रथयात्रार ए जो इस्कन तालिका रही ये तालिका जारी रही अपेक्षा जे केबे यह बंद हेबो इस्कन कहीं एते कहला परे मध्य मानु नाही।